the rich tea festival Indian tradition, the ceremonial lighting. Thank you very much. দুর্গাপুরের সৃজনী প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হল জেআইএস এডুকেশন এক্সপো 2026। উচ্চশিক্ষা, ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং এবং ভবিষ্যৎ কর্মজীবন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সঠিক দিশা দেখানোর লক্ষ্যেই এই একদিনের শিক্ষা মেলার আয়োজন করা হয়। পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, বাঁকুড়া, বোলপুর, বীরভূম, ধানবাদ ও পুরুলিয়ার 130টিরও বেশি স্কুলের ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও শিক্ষকরা এতে অংশ নেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন জেআইএস গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সর্দার তরণজিৎ সিং, দুর্গাপুর পুরসভার কমিশনার আবুল কালাম আজাদ ইসলাম ও দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভার বিধায়কের প্রতিনিধি রূপম লাহা মহাশয়। এক্সপোতে জেজিআইএস গ্রুপের 39টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 185টি একাডেমিক প্রোগ্রাম এবং বিভিন্ন ডিপ্লোমা, স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি কোর্স সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়। বিশেষজ্ঞদের পরিচালনায় শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগত ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং, ভর্তি সংক্রান্ত পরামর্শ এবং উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন সম্ভাবনা সম্পর্কে সরাসরি ধারণা লাভ করেন। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল অংশগ্রহণকারী স্কুলগুলির মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা। পাশাপাশি শিক্ষাবিদদের আলোচনা সভা, কর্মশালা এবং শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিশেষ সেশনও আয়োজন करा হয়। जैस ग्रुप से हम लोग का इंटेंशन रहता है हमेशा कि सोसाइटी को वापस दिया जाए। बंगाल ने हम लोग काफी सपोर्ट किया है, हम लोग ने सपोर्ट किया है, स्टूडेंट कम्युनिटी ने काफी सपोर्ट किया है, पेरेंट्स कम्युनिटी पेरेंट कम्युनिटी काफी सपोर्ट किया है। तो हम लोग का छोटा इनिशिएटिव था, 3 साल पहले स्टार्ट किया था इसका आइडिया 3 साल पहले स्टार्ट हुआ था। 3rd एडिशन चल रहा है, दुर्गापुर में आज कर रहे हैं। ये हम लोग कोलकाता में की है, दुर्गापुर में आज कर रहे हैं, सिलीगुड़ी में करेंगे नेक्स्ट वीक, फिर मालदा में करेंगे, पुरुलिया में करेंगे। तो वहाँ इंटेंशन है कि जो भी क्लास 10 के, क्लास 12 के बच्चे हैं, जो टॉपर्स है, उनको बुलाया जाए, उनके पेरेंट्स को बुलाया जाए, उनके फैकल्टी मेंबर्स को बुलाया जाए। क्योंकि जो क्लास 10 और 12 का एग्जाम होता है बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होता है सबके लिए, बहुत स्पेशल एग्जाम होता है। तो काफी मेहनत करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, बच्चे करते हैं, स्कूल टीचर्स करते हैं। तो हम लोग इंटेंशन है कि उनको हेल्प किया जाए, उनको एनकरेज किया जाए कि और आगे करें और उनको ऑनर किया जाए, क्योंकि आज के एज में ऑनर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, स्ट्रीट वॉइस डिजिटल। High above the clouds, beyond the rush of everyday life, a new vision of modern living begins to take shape. As the city of Durgapur comes into view, a vibrant landscape of growth and opportunity unfolds. Nestled in the well-connected neighborhood of Bhiringi, Benachiti, a new residential destination rises, designed for those who seek comfort, convenience, and refined living. Introducing Basanta Enclave, a thoughtfully planned residential community crafted for modern families, where elevated lifestyles meet contemporary urban living. 3 elegant residential towers stand tall, blending modern architecture with intelligent design to create a peaceful and vibrant community. Surrounded by landscaped greenery and open spaces, the outdoors here is designed for relaxation, leisure, and everyday moments with family. Step inside and discover beautifully crafted homes with spacious living areas, inviting bedrooms, and elegant dining spaces designed for modern lifestyles. At the very top, exclusive penthouse residences offer expansive layouts and open terrace spaces, bringing breathtaking views and a premium lifestyle above the city. Elevating everyday living is an elegantly designed clubhouse created for recreation, wellness, and social gatherings. The ground floor features a beautifully crafted swimming pool with dedicated changing rooms for comfort and convenience. On the first floor, residents can enjoy a fully equipped gym, a serene yoga room, a quiet library, and a TT table for indoor leisure. The second floor hosts a sophisticated air-conditioned banquet hall. Carefully planned layouts ensure every home maximizes space, natural light, and functionality for today's families. Come experience your new address in Bhiringi, Benachiti, Durgapur, Basanta Enclave, where life rises to a new level.